लाइथानाय 21 जानुवारि सालमारियाव मबाइल फालनगो सामुं खालायनानै थाङै बतक खालायजाकमानि यागुल साक थैमानि खरकसे सिख्ला मुं राहुल आचार्य पार्टी मुंनो तियै थानाव कक्सिल सामुं रजाकमानि यागुल मुंसा साकथार मुंना हारजागिया नै बाजार कमिटिनि चुबाचु सानखा थैजाकनाय सिक्लानि नकनि बरक कक्टमानि बिसिंते सावै मानखा राहुल आचार्य बिसिबारमै जीबी बाजारनि मबाइल फालनगो सामुं खालायमानि कक्टमा पियाबा सालब्रुमनि हाइकिनो लाइथानाय 21 जानुवारि सालमारियाव फालनगो फाइनानि बागै राहुल आचार्य नकनि अंखरमानि पियाबा नगो किफिले थांसगलिया आपादि मुनो रगैनो नकनि बरकनि खाकामं फालनगनि नकफां पार्थ साहा राहुल आचार्य नो बतक खालायमानि यागुल बोथारै खिबेकना हनै এই দোকানে আমার ছেলে থাকতো 3-4 বছর ধরে তুই এবছর তারিখ আমার ছেলে মাছ দূর করছে এবং মানে মানে ঘোষ করছে মানে আমার মনে হয় সেই করাইছে আত্মহত্যা নিজের মেয়ে জুলাইছে আমার মনে হয় হ্যাঁ এসব আমি পুলিশের কাছে অনুরোধ আমি সুবিধা চাই না এখন আজকে 7 দিন হয়ে গেল হ্যাঁ সেই দোকান করছে পুলিশ এখন আপনারা পুলিশকে জানাইছি পুলিশ জানাইছি পুলিশ দিয়েছি এসপিকে জানাইছি সব জানাইছে আমি এখন আপনার ছেলে দোকানে কি করতো হ্যাঁ সে কর্মচারী ছিল তিন-চার বছর কে আপনি যে মার দূর করছে এটা কে কইছে আপনার? হ্যাঁ ভিডিও উঠে আছে সব আছে পুলিশ কি কোনো ধরনের ব্যবস্থা আস্তে আস্তে আমি তো সুবিধা পাবো আমার আস্তে ঠিক আছে একটা কোচিং অ্যাপে দেওয়া হয়েছে একটা এসপি দেওয়া হয়েছে সেটা করতে আপনার অভিযোগটা কি মানে আমি সুবিধা চাই মানে সুস্থ মৃত্যুর পিছনে কার কারণ মনে হচ্ছে মালিকে পোস্ট করেছে মৃত্যু কি তো ইয়াগুলো আছে আমরা কি জানি এই চাইলে তার পুলিশ আপনার নাম? আমার নাম শঙ্কর আছে কোন জায়গায় বাড়ি? আমার জগৎপুর হবে না आपादी मुनो रगै थानाव एफआईआर खालामनानै यागुल फानो मुंसा साकथार मुंना हारजागिया हनै कक्सिल सामुं कासै फाइका पाइथगो टे मुंसा लामा करै इंगै राहुल आचार्यनि नकनि बरक बाजार कमिटि रकनि चुबाचु सानखा बसानो कमाजाकनाय बुमा बुफासं राजा खरागुलनि सिमी प्रणबनि कक्टुम चिनि खरां।